ገጸይን መላእ አካላተይን በትምህርተ መስቀል ሰለስተ ጊዜ የማዕትብ ኣለኹ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሎሚ ዕለት 5 ሕዳር በዚ ዕለት እዚ ጎይታናን አምላክናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ምስጋናን አምልኾን ውዳሴን ንዑ ይኹን አሜን። በዚ ወንጌል ቅዱስ ዮሐንስ ምዕራፍ 19 ካብ ፍቕዲ 26 ክሳዕ መፈጸምታ ዘሎ ቃለ እግዚአብሔር አምላክ ንስነንብብ ከምዚ ዝስዕብ ብምባል ሰማያዊ እግዚአብሔር አምላክና ንዓይ ንዓኹምን የስተምረና። ጎይታናን አምላክናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ከም ዝተሰቕለ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ከም ዝሞተ ንምሃር ማለት እዩ። ዓይንት እግዚአብሔር ኣቦታት ካህናት፣ ላይካነ ምስጢር፣ ኣሕዋት ዲያቆናት፣ ኣቦታት ኣዴታት፣ መናእሰያት ህፃናት ብናይ ጎይታናን አምላክናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላም ደሓን ዶ ሓዲርኩም? ሕጂ ፀሓይ ዝበርቀልኩም ዘሎ ዝበርቀልና ዘሎ ከመይ ኢልኩም ኣርፊድኩም? ረፋድ ኮይኑኩም ዘሎ ደሓን ዶ ውዒልኩም? ፍርቂ መዓልቲ ኮይኑ ዘሎ ከመይ ኢልኩም ኣምሲኹም? ደሓን ዶ ኣምሲኹም? ሕጂ ፀሓይ ዝዓርበና ዘሎ ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ኣብዚ ዘለናዮ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ካብ ምብራቅ ክሳብ ምዕራብ ካብ ሰሜን ክሳብ ደቡብ ኣብ 7 ክፍለ ዓለማት ዘለኹም ብስም አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ተጠሚቕና ወዲ በርብዓ ጓል 80 ካብ ቅዱስ ስላሴ ዝተወለድና ህዝበ ክርስቲያን ሰማያዊ ልደት ዝረኸብና ክብሪ ምስጋናን እግዚአብሔር ይኹን። ሰላም እግዚአብሔር ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። ሎሚ ዕለት 5 ሕዳር ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ኣነ ንስኻትኩምን ወንጌል ቅዱስ ዮሐንስ ምዕራፍ 19 ካብ ፍቕዲ 26 ዘሎ ቃል እግዚአብሔር ክንመሃር ኢና። እቲ ዘስተምህር እግዚአብሔር እዩ። ገላፂ ናይ ኩሉ ምስጢር መንፈስ ቅዱስ እዩ። ንኹላትና ልቢ ልድያ ዝኸፈተ እግዚአብሔር ነቲ ቅዱስ ቃል አምላክ ኣብ ልብና ንሰምዓሉ ዓይነ ልቦናና ምስትውዓል ዝዓብለና እግዚአብሔር አሜን። ባር ካብዚ ቀፂልና ወንጌል ቅዱስ ዮሐንስ ምዕራፍ 19 ካብ ፍቕዲ 25 ክሳዕ መፈጸምታ ዘሎ ቃል እግዚአብሔር ናይ ሎሚ መዓልቲ ናይ 5 ሕዳር ክንመሃር ኢና አሜን። እቲ ቅዱስ ቃል እግዚአብሔር አምላክ ድማ ከምዚ ይብል። ነሆ ኣብ ወንጌል ቅዱስ ዮሐንስ ምዕራፍ 19 ፍቕዲ 25 ጎይታናን አምላክናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዕለት 27 ነሆ መጋቢት ዘበነ ማርቆስ መዓልቲ ዓርቢ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ከሎ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክን ሓትንኡ ሰሎሜን ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስን ማርያም ሰበይቲ ቀለዮጳን ማርያም መግደላዊትን ኣብ ጥቓ መስቀሉ ደው ኢለን ነበራ ይብል። ብድሕሪ ጎይታናን አምላክናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ምስጋና ስብሃት ንዑ ይኹኖ አሜን። ነዲኡ ነዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ከምዚ በላ። ነዴና ቅድስቲ ማርያም ነቲ ዘፍቅሮ ወደ መዝሙርን ኣብ ጥቓ መስቀሉ ደው ኢሎም ምስ ረኣዮም ነዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣንቲ ሰበይቲ እንሆ ወድኺ ይርዳዕኪ በላ። ብዮሐንስ ገይሩ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዕለተ ዓርቢ ስቕለት ኣዴና ቅድስቲ ማርያም ንዓና ኣደ ኩላትና ንኽትከውን እነሆ ደቅኺ ማለቱ እዩ። ነቲ ወደ መዝሙር ማለት ንዮሐንስ ወንጌላዊ ድማ እናህትለ ኣዴኻ በሎ ማለት እናህትለ ኣዴኹም ማለቱ እዩ። እቲ ወደ መዝሙር ዮሐንስ ወንጌላዊ ከዓ ካብ ሽዑ ጀሚሩ ናብ ቤቱ ወሰዳ ማለት ናብ 12 ቅዱሳን ሐዋርያትን ናብ 72 ቅዱሳን ኣርድእትን ናብ 36 ቅዱሳን ኣንስትን ኣብ ማእከል 120 ማሕበረ ኣርድእቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ን15 ዓመት ዝኣክል ብመሪሕነት ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ ብሓላፍነት ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ ብሓለዋ ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ ተቐመጠት። ድሕሪ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ከም ዝተፈጸመ ፈሊጡ ዕለተ ዓርቢ ስቕለት ሰዓት 3 ብቋንቋ ፈረንጂ ሰዓት 9 ድማ ብናይ ግእዝ ትሕርፋዱስ ከምዚ በለ። ወወደዩ ሃሞተ ውስተ መብልዕየ ዝብል ጽሑፍ ምእንቲ ክፍጸም ጠማዕኩ በለ።
نامري حامس تحوسو مسيت نجر عم بالعيه جبرو عم مستيه جبرو زبل قال عم مزمر داوي سسان شمنتن عبجئز مزمر داوي سسان تشعتن فقد عسران حدن عمناي تقنيا متحف تفتح من قبل إنه سمعكو بلا عيداويان انتحف فرساويان دما فقد دك سبات دعالو صني اندر ما يذي سمع سلازم سلام أبو متيت زملاء أقحى نبره شعو كافت متيت زملاء سفنق وسيدم عبزنق عسر وامو ناب عفو غريبام سمقلو قويتانا المدحنا نيس كريستوس كانت متيت مستعامة كله سفت سمع بلا رؤسو عدنانا قدس نفسو كابسقو بقزا سلطانو فلا مرحتا يهود قنا مشت عارب سلازقانه الرياسات أم مسكال كحضر أي قدعني بالو مخنياتو دما حمتاوي بعال سنبت سلازنبره من انت كبري سنبت ايو بار عيداويان تصحف فرساويان مع قلتهم سبيرهم كوردوهم كعا نبيلاتوس لمنوا شعوتهم وتعدرات متيهم مع قلتتي قداماين نايتي اتمسوس تسقلك على عين سبرو نابقويتا قوتو تسقل سلازنبره قداماوي زبالو نابقويتانا عملقنا مدحينا نيس كريستوس مسمات قنا قويتا فتيمو كم زماتر يوم محاقلتو اي سبروان حدا كافتم وتعدرات كا اللودو ميتو إلو قنا يمانا يقونو بقينات وقو أمو بوبو كا كم فيدل لا مسيلو دامن ما ينوسى وحازيبل عبل علي حدا مغانو نايتو هادو عبتحفي كلتا مغانو دما نايتعاقبو مسالعيو اتزرعي عكايتاي وانجيلاو دما مسكره مالت وانجيلاو قدس يوانس دما مسكره إذن شكرنا تقع حكي يولنا سلذي الذي عارفو إلو يمانا يقولن بقينات زواج دما نها لنجينوس عكايتاي نايكلاتوس وتحضري مبعر اتزرعي عكايتاي وانجيلاوي مسكره اسم شكرنا تقع حكي ايو نسخاتكم من تقطعون دما حق خمز مسكرة يفلت إيو إلنا إذا سخونا كا اتتحف متحف عاتمو عايز تسبرو زبالة قال معنتي كستشاميو قيتنا عايز كريستوس ولا دا أنا عنها نحن فيلو أم مسكري تساقال مباري كمتي فياتاو زي امان تطاسن كم فياتاو زي تساقام داكرسن يعسوتو كم زي زعتمتو كم زي صبرو والحان تكاب أكالو كم زي قدل أبوري زي ساعات غراف عسر تقلبتا كبر بعان شدشتن بمثالي اي اوريد زبن مسواتي تايصحيفو يركب كلمة حفون كم ذيبل بتمزو وقوه نها بعلة متساعات كريوه يا امو مالك بتم بعلة عارف فقلت يدون اقرن بمشنكار زواقوه عبد حراي متساعات عالم عبداقماي متساعاتو قولنو بقينات وقيهم كريوه يا لنا زبالة صحب ما انت كفتسم قولنو بقينات وقوه بله بتم إذن أقرون بمشنكار شنكروه ودنو ون بقينات زوجو وقوه كا بتعمرات كريوه يوم زبالة صحف من تكفتسم وبقو دمن ماين كابقونو واسا بلر تنبيت زكارياس عشر تقلت فقدي عشر مسلم ملكات بقينات زوجو حاددو ايكونن سلمنتاي وقوه بلا انتظرنا ناي كلهم فقادن ناي كلهم دلياتن سلازقنا ايو كمون نتم عداون اعقارون يشنكروا قطيرو وانجلاوي وقو ويلو ببزح تزارده يوسيف سقو كوسد نبيلاتوس كم زلمنا دحرذي يوسيف بعال ارماتياس نبيلاتوس لمنا مالت اذي يوسيف ازي نمرحتا ايهود سلاز فرحه تحابيو أبغيتا إيس كرسة زمهار زنبرة كابسر عن كلتان قدسان أرزيتي حادة إيو ناي غويتا أنا إيس كرسة سقا كان مسكال أوريدو كواسد دما لمنا كيلاتوس كا فقدلو نسوكا كايدو ناي غويتا أنا إيس كرسة سقا كان مسكال أوريدو وسده أتقدم بليتين أبغيتا أنا إيس كرسة سمتيو زمهار زنبرة نيكوديموس ون ورحق نيكوديموس 31 كيلوغرام أبيلو زكاون كاربن عالون زتحوسو حزو متى إذا جنيزم زقابرلو إيو بعر ناي قويتانا ناي مدحنان إيس كريستوس سقا وسيدم كم تعيهود كجنزون كقابرون كلو زقابرو حقي
ኣገናንዛ ሽቱ እንዳነስነሱ ብድርብ ደስታ ገነዝዎ ብለና። ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ኣብቲ ዝተሰቕለሉ ቦታ ድማ ኣታኽልቲ ወይኒ ነበረ። ኣብቲ ኣታኽልቲ ቦታ ከዓ ሰብ ተቐቢሩሉ ዘይፈልጥ ሓድሽ መቃብር ነበረ። ምሸት ዓርቢ ስለ ዝኾኖም ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብኡ ቀበርዎ። ኣብ ሓድሽ መቃብር ዝቀበርዎ ስለምንታይ እዩ እንተበልና ሓድሽ ስርዓት ሓድሽ ኪዳን ዝሰርዓሎም ስለ ዝኾነ እዩ። ከምኡውን ከም ነቢ ኤልሳዕ ዝበለ ገባሬ ተኣምር ነቢ ኣብ ዝተቐብረሉ ቦታ ስለ ዝተቐብረ ኣብ ዝተቐብረሉ መቃብር ስለ ዝተቐብረ እዩ ኣተንሲእዎ መታን ከይበሃል ነሆ ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓድሽ ዓለባ ገኒዞም ቅዱስ 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 እንዳበሉ ሰብ ዘይተቐብረሉ ኣብ ሓድሽ መቃብር ቀበርዎ በለ። ካልኣይ መጽሓፈ ነገሥት ምዕራፍ 13 ካብ 20 ክሳብ 21 እንመልከት። መካነ መቃብሩን መካነ መስቀሉን ጌታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጥቃ ነበረ። እዚ ድማ 12 ነገደ እስራኤል ኣብ ርስቶም እዮም ዝቕበሩ። በዚ መሰረት አይሁዳውያንን ጸሓፍቲ ፈሪሳውያንን ንጌታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ገሊላ ዝተወለዱሉ ዓዲ ወሲዶም ከይቀብርዎ ስለ ዝመሰዮም እዩ። ሰንበት ድማ ስለ ዝኾነ ነሆ ሰንበት ከይርክቦም ኣብኡ ቀበርዎ ይብለና እቲ ቅዱስ ቃል እግዚአብሔር ኣምላኽና። ስለዚ ጎይታና መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብስቕለቱ ይምሓረናን ይፈውሰናን ይባርከናን ይቀድሰናን። ስለ ኩሉ ነገር እግዚአብሔር ኣምላኽና ይኽበር ይመስገን። ንዓይ ንዓኹምን ክብል ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሕ ሽግር ብዙሕ መከራ ብዙሕ ሓሳረ መከራ ፀበባን ተቐቢሉ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ውዕለት ጎይታ ኣብ ልብና ውዕለት ጎይታ ኣብ ኣእምሮና ውዕለት ጎይታ ኣብ መዓልታዊ ህይወትና እንዳስተንተና ስለ ዝገበርካለይን ስለ ዝርዳእካንን ስለ ዝሓለኻንን እግዚአብሔር ኣምላኽን ኸይ የመስግነካ ኣለኹ። ንዓይ ዝገበርካዮ ውዕለት ንሆ ክፅብፅቦ ዘይክእል እዩ ባለ ውለታይ እንዳበልና ኩሉ ግዜ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ከነመስግን ውዕለት ኣምላኽ ክንዝርዝር ቅዱስ ፍቃዱ ይኹን። ስለ ዝመሃረናን ዝመዓደናን ዝገሰፀናን ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ክብሪ ምስጋና ይብፅሓዮ። ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ኣይክሓልፍን ይበለ ጎይታ ንደቀ መዛሙርቱ ሰማዕናዮ ቃል ጎይታ ሓጢኣትና መደምሰሲ ንህይወትና መቐደፊ ንመንግስተ ሰማያት መውረሲ ይግበረልና። ኣብዚ ዘለናዮ ሰላም ኣምላኽ ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ኣሜን።